Estamos viendo a un piloto de Delta Airlines. Está uniformado y es arrestado en el mismísimo aeropuerto. Esto es en Minneapolis, aeropuerto St. Paul. Aproximadamente mediodía, es un martes, y antes de entrar en detalles sobre esto y todo el procedimiento por el que lo arrestaron, les voy a contar qué es lo que está pasando. Primero hablemos de las alarmas. Sonaron todas con este piloto martes al mediodía en julio. Los pilotos dentro del entorno de la terminal del aeropuerto generalmente interactúan con la policía. Es algo habitual, no se ponen nerviosos. Los conoce como miembros de la tripulación y es acá donde empezamos. Está el piloto pasando por uno de los controles del aeropuerto, entrega, aparentemente es su licencia de conducir, la licencia del piloto. Ahí escanean el código de barras que usualmente tienen todas las licencias. Es la credencial del piloto. Después de eso le tiene que mostrar la licencia al agente del aeropuerto, el oficial de la TSA. Lo que pasa cuando escanea el código de barras es que en la pantalla aparece la foto y si está aprobado o no aprobado. Entonces, cuando escanean ese código de barras, aparece ahí algo llamativo. Habitualmente se realizan controles aleatorios, le puede tocar a cualquier miembro de una tripulación. En este caso, al piloto le aparece el control de seguridad aleatorio. De hecho, vemos al piloto dudar por un minuto mientras se acerca antes de ir a hablar con uno de los agentes. Supongo que le confirmará que es necesario revisar el bolso de todos. Y ahí es donde todo se comienza a complicar para este piloto. Las acciones después de esto hacen sonar algunas alarmas. Después de que el piloto se aleja del área de inspección, el supervisor informa el comportamiento sospechoso a la policía y comienzan a buscar al piloto. Tratan de averiguar hacia dónde fue. El piloto hace un largo recorrido a través de la terminal. ¿Y a dónde va? Después de bajar por la escalera mecánica y lejos de la terminal a la que intentaba llegar, entra al baño. Pero ¿por qué era un baño tan lejano del área de la que tenías que llegar cuando parece que hay un baño justo al lado del control? De hecho, vemos un cartel que parece ser una señal de baño. ¿Y por qué desviarse del camino e irse tan lejos de la dirección a la que tenés que ir? A menos que estuvieras intentando hacer algo que no quisieras que nadie viera. Mientras se acercaba a esa puerta, es posible que haya notado a estos tipos aquí que parecen ser algún tipo de agente de la policía, que están parados justo al lado del baño. Por supuesto que en los baños no hay cámaras, por lo que no se puede saber qué pasaba ahí. Pero según los registros policiales, estuvo 27 segundos mientras salía y se dirigía al puesto de control de seguridad del que se había alejado en primer momento. Y mientras estaba ahí, la policía se acercó a preguntarle: ¿qué haces? ¿A dónde fuiste? El piloto dijo que entró en la sala de la tripulación, pero cuando llaman al control de las cámaras, confirman que el piloto efectivamente no estuvo ahí, sino que entró al baño. La policía en el baño encuentra algo escondido en la basura, lo que hizo que sospechara aún más de este piloto. Y tienen que moverse rápido porque el avión de Delta Airlines está a punto de embarcar. Si el piloto avanza y llega a despegar, ya no hay mucho que puedan hacer. Si sos un agente de la puerta, sabés que va a haber un problema porque no ves a un oficial ni a dos, sino por lo menos 3 oficiales diferentes. Vas a saber que realmente es un problema. Lo interesante es que mientras el detective está ahí arriba hablando con ellos, la gente ya está subiendo al avión. Se les pide a los pasajeros que bajen del avión y que regresen a la puerta para esperar. Después de que terminaran de explicar todo, se ve al piloto esposado, siendo sacado del avión. Pero no tiene el mismo sombrero que antes. No tiene un gorro de piloto. Ahora lleva una gorra de béisbol, lo cual es muy llamativo. Eso significa que el policía le dio la cortesía de cambiarse este gorro, supongo, para ocultar la cara o para no manchar la reputación de la tripulación. 3 horas después de que todo esto comenzó, de cuando el piloto llegó hasta la puerta y cuando trató de evadir el control, estamos en la estación de policía, con un alcoholímetro y un análisis de sangre por venir. All right. All right. So I read you right earlier, right? If you ever recall was right, and you still want to talk to me. Yeah, hold on a second. All right. So do you kind of, before I ask you a question, do you kind of just want to tell me kind of what's been going on? And just start over and,
Yeah, I'll serve them. Okay. Yeah, I know I had my bag, and I didn't. I knew that it's legal to bring it through there, but I guess I was more than anything just embarrassed to have it. Yeah. So I did throw it. I did throw it out. So I apologize. Um, that's all that I had. So I didn't ditch anything else. Okay. And then I honestly I don't know how I still have or possibly had alcohol on my breath yet because I did drinks yesterday afternoon. Okay, you have your last drink yesterday. Um, 6 o'clock in the evening. Okay. And how many did you have? Well, I was at my last drink that day. We had 4. Yeah, 4. Yeah. And what were they? This is one. I had 1 beer and then 3 mixed drinks. Okay. How big was the beer? Just a can. Okay. Can. You know, what were the mixed drinks? It was vodka. Okay. So, did you feel any of the effects still today? No. I'm blown away. Okay. And have you ever flown an aircraft while you felt any effects from alcohol or anything else? Okay. No. So you came through, you went up to that airplane. Where were you kind of, when I came up to you, where were you kind of in your progress? Were you doing your in-flight checks and very completed your in-flight checks? Or? How you started talking to Dave. Okay. Literally, what I did is I pulled the flight plan up. Okay. And it looked like you guys were getting ready to board. Because there's a couple passengers already on. Looks like one needed extra assistance. You guys are just getting ready to board, right? I don't know. Okay. I don't really. You don't deal with it. Okay. Where are you flying to? San Diego. Okay. And this is your first flight of the day? Yeah. Where were you going from San Diego? Was that your final, or are you coming in? Laying up there. Okay. 18 hours there. Okay. How often do you drink before flying? Like, or how often do you drink? Is it often that you have drinks the night before you fly? I can't say that I do or don't. Okay. So I guess is it common to have 3-4 drinks the night before you fly? No. Okay. I wouldn't say that that's a regular deal. Okay. So I guess another question then is, I guess, when you came up to the screening area, what were you kind of thinking? Because I know obviously you're kind of worried to get this embarrassment. You said, was anything else going on there? No. Did you think that maybe you still had alcohol in your system and that's why you should maybe go back? Not at all. Okay. Not at all. No. I don't know. I just really was like, well, I'm just going to look stupid. That, taking all, I even started talking to Dave. Okay. Literally, what I did is I pulled the flight plan up. Okay. I just really was like, well, I'm just going to look stupid. That, taking all, And then, is there any reason why you're dishonest about on the flight? Because I asked you numerous times, kind of had you been drinking. One of the drink you told me Saturday. I just feel embarrassed, Okay. This was, And obviously you said you felt okay flying. I was asked a couple times how you gave the opportunity to leave. You can get off the aircraft. I told you a couple times that you can go home instead of flying before we did the breathalyzer, and you stated that you felt okay to fly. So you felt all right. I mean, apparently I did. And then he said, I'm really surprised that it didn't happen. So, okay. And then you just told the captain, or what did you tell the captain? I think his name is Dave, right? Yeah. What did you tell him when you got on? It was just normal, or did you guys talk about anything when you first got on? We were just talking about time off. We was talking about, how many days took off. I said, yeah, I like laid off. He said, yeah, me too. We was talking about our ship policy and contract talk, So basically just catching up with phone multiple times. So
So not every time, but fairly often you fly with him. It's been my third or fourth time flying with him. Yeah. Is there anything else for me that you have any questions or anything right now? Always like all through what do you think? So basically what's gonna happen is you're not going to jail. Okay, so what's gonna happen is you finish up, what you're gonna do is you're gonna be booked. You are gonna be right now charged, pending charges, pending the blood result test, okay, that you provided for. You're gonna be pending charges for Minnesota Statute 360, which is operating an aircraft under the influence of alcohol. The threshold for an aircraft is 0.04. So 0.04 compared to 0.08 in a regular vehicle, right? There's other commercial vehicles sitting there, 0.04. Aircraft is one of them. Like I said, your preliminary breath sample with a 0.063, or sorry, 0.065, just so you know. So that's where we're going to go. You're going to get booked, just fingerprints, photographs, and then you'll be released. It sounds like your chief pilot, I don't know, from the New York wants to come pick you up and give you a ride. That's up to you, obviously, but so I don't know if they were obviously made aware of the situation. That's up to you how you want to get home. I'm not going to recommend you drive just because of the whole situation. So he wanted to come pick you up, however you want to get home, that's up to you. And then you go from there. What'll happen is once your blood test results come back in, What's the time for now? I can't say for sure. It depends on their case. Well, these are bad, so probably a month. So it is going to be a while. Yeah, that's all up to the BCA or county where the blood results get sent out to and get tested at a lab. So it's a while. Okay. Yeah. Fortunately, it's not like a breath test or anything where it's instant and we know and we can charge right away. So while we're waiting for those, going to happen is most likely, since it is involving aircraft, kind of on the job, it'll be likely referred to the U.S. Attorney's Office and they'll charge it out. If they don't want to charge out for that reason or decline, then it'll come back locally. So basically what will happen is somebody will be in touch with you once we get those results back and let you know. And let you know what charges are going to come, things like that, okay? So, any questions there? So what we'll do is if you want to wait in here, I'll have somebody come book you. You can do that. It'll probably take 15 minutes, not too long, and then you'll be good to go. All your possessions and bags are right here, and I'll give you those. I think we have your phone as well, right? So yeah, I'll be right back in, or somebody will be back in the book, okay? Yeah, I don't care what another, but you guys do have my badge. Your pilot's badge? My pilot badge. Yeah, I'll give that back. I have no reason to keep that right now. That's between you, your airline, and the FAA, I guess. But yeah, I'll be giving everything we took from you back. I'm not using it. El piloto tenía una concentración de alcohol de 0,027 a las 11:30 de la noche. Determinaron que en el momento en el que el piloto estaba en la cabina del vuelo, su contenido de alcohol en la sangre estaba entre 0,4 y 0,8, lo cual está muy por encima del límite legal. Según los registros judiciales, cumplió un fin de semana en la cárcel y el resto del tiempo lo pasó en arresto domiciliario. Luego pasó a libertad condicional, que incluía un tratamiento contra el alcohol. Este piloto se declaró culpable ante el tribunal de intentar operar una aeronave bajo la influencia del alcohol. Ella es Laura Diana. Tiene 58 años y hace más de 2 décadas que trabaja como azafata para American Airlines. Hoy, comisario de a bordo. Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, Ministro Pistarini, Ezeiza. La azafata estaba por embarcar el vuelo AA900 que tenía como destino la ciudad de Miami, cuando un control rutinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó un importante hallazgo. Laura Diana nació en la ciudad de Bariloche, donde fue reina de la nieve y consiguió trabajo en 1993 como azafata. Su hermano fue una persona muy querida y respetada en Bariloche, antropólogo y periodista que falleció en 2019. Ella en 1981, con tan solo 18 años, fue elegida reina de la clásica Fiesta Nacional de la Nieve.
Su primera formación académica estuvo ligado al profesorado de educación física y más tarde comenzó a trabajar en el área administrativa del gobierno de Río Negro. En 1993 eligió trabajar en la compañía aérea estadounidense. En el aeropuerto, Jules colocó sus pertenencias en la cinta de la máquina de rayos X previo a abordar el vuelo AA900. Los efectivos la trasladaron a una sala privada y allí decomisaron todo lo encontrado. Los objetos están valuados por un total de $212.300. La mujer fue procesada, aunque quedó libre por el delito de contrabando, y está embargada por 93 millones de pesos, unos $200.000. La justicia tiene en su poder diversas capturas de WhatsApp en donde la azafata contaba: todo tiene arancel de aduana, que yo dejo al pasar un porcentaje, así que, salvo electrónica, que tiene un precio fijo, pero todo lo puedo pasar, depende del día del aduanero. Por eso los precios de cualquier cosa que no sea electrónica lo digo cuando los tenga en la mano y cuando regrese. Tranqui que yo soy barata, por eso soy la mejor.